पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को आपण मान को हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करे। आसंतु मोर प्रिय भाई बुढ़ी माने आज आमने आगमन काल तृतीय सप्ताह रे पदार्पण करियछु। मंडली आज आम को शिक्षा दिए आनंदर सप्ताह, जय आनंद करिबा। एही सप्ताह रे आमानकु आजिर प्रथम पठन सेफानिया ग्रंथरु पाठ 3 अध्याय 14 रु 18 पद एवं द्वितीय पठन फिलिपियो मंडली निकट को प्रेरित पावलंक पत्र रु पाठ 4 अध्याय 4 रु 7 पद एवं आजिर पवित्र सुसमाचार आमानकर लूक लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 10 रु 18 पद पर्यंत। मोर प्रिय भाई बुढ़ी माने आज आमानकु प्रथम पठन एही बळे एक शिक्षा दिए जे गो सियनर कन्या आनंद कर, हे इस्राएल जय ध्वनि कर, गो जेरुसलाम र कन्या आनंद कर ओ सर्व अंतःकरण सहित उल्लास करो। एही एक सौभाग्य एवं आनंदर वाक्य आज आम समस्त आसी अछि। एवं द्वितीय पठन आम देखा साधु पाउल फिलिपियो मंडली को कहउचंती सर्वदा प्रभुंकटारे आनंद कर। पुनश्च कहूची आनंद कर। तुम मानकर मृदुपण आनंदर मृदुपण वास्तवता समस्त लोकंक निकटरे प्रकाशित हेउ बोलिकी आमानकर साधु पाउल द्वितीय पठन रे आमानक कहंती। प्रिय बंधुगण, जदि आमे सुसमाचार आज सुसमाचार जदि आमे देखिबा से आमानक एही बळी एक जहनक माध्यम रे शिक्षा दियंती। जहनकर प्रचार एक नूतन शिक्षा थाए एवं जहनकर प्रचार जिहुदी मानक पय एक नूतन विषय थिला जहा आमे आज सुसमाचार देखुछु। से एहीपरि कहंते अनुताप करी दीक्षा स्नान हेबा को कहूतिले, अनुताप करी बाप्तिस्म नेबा पाए से मानको कहूतिले। जिहुदी माने दीक्षा स्नान देउतिले। जिहुदी माने आमे धार्मिक बोली से माने कहूतिले एवं आमे अब्राहमकर संतान, आमे धार्मिक एवं आमाटारे आउ पाप नाही बोली से माने कहूतिले। जहा आपण माने गालाती 2 अध्याय 15 पद जदि आपण माने देखंते सेटारे प्रकाश करे आमाने जन्मरु जिहुदी अण जिहुदी पापी नहु। जिहुदी माने एही परि सूची हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही बोली से माने निजको मने करुतिले एवं से परि से माने बाबुतिले। प्रिय बंधु माने पारुसी एवं साधुसी माने विश्वस्त नतिले बोली कि आमे देखिबा को पावछु जे जते बेल जहन से प्रचार करूछंती तांकर प्रचार समय से माने सी जगह रे पहुंचुचंती। केवल सेतिक नुहे जिहुदी माने मध्य अविश्वस्त तिले ईश्वरन कोटारे। एटारे आमे जदि देखिबा को पाइबा सेठी से जते बेल जहन जेरुसलाम रे दीक्षा स्नान देउछंती सेही समय रे जिहुदी माने पारुसी साधुकी लोक माने एवं करग्राही माने जिहुदी सैन्य माने जाई सेठी पहुंचीतिले। सेही समय से माननको कोन कोन कहूतिले आ पारुसी एवं साधुकी माननको देखि से कहितिले दिने आपण माने माथ्यू 3 अध्याय 7 एवं 8 पद जदि देखिबे आ सेटा कहे रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोधरो पलायन करबा निमंते किए तुमाननको चेतना देला। मन परिवर्तन कर, उपयुक्त फल उत्पन्न कर बोली के दीक्षा गुरु जहन माथ्यू पुस्तक रे से कहंती। एवं 10 पद जदि आमे देखिबा को पाइबा आज सुसमाचार मन परिवर्तन रो कार्य गुडी को कोन। प्रिय माने जहन मन परिवर्तन रो वाक्य कहूतिले सेतिक नुहे तो मन परिवर्तन कले आमे कोन कोन करिया को पड़िबो ताहा मध्य से मानक कहूतिले। जहनकर उत्तर देतिले जे से माने प्रेमर कार्य करिबा पाए
ପ୍ରେମ କରିବାର ଉଚିତ ବୋଲିକି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଜହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ବା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲିକି ସେ ଉଚିତ ବାକ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ମାତ୍ର 7:12 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ଯାହାର ଯଦି ଖାଇବାର ନାହିଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ, ଯାହାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟାଦିରେ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି ଜହନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏହା କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋଉ ଦଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ କଣ କରିବାର ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଜହନ ରଖିଥିଲେ। କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଅର୍ଥ ରଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟର ସେମାନେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲିକି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଲୁକ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି 7 ପଦରେ, ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଯହୂଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାପୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ପାପୀ ଲୋକମାନେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ? ଗାଲିଲିର ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ହେରୋଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଯିହୁଦୀ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଜହନ 3ଟି ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି। କଣ କଣ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା? ପୋଲିସର ଚାଲାକ ନା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଜହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାରି ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଦୋଷାରୋପ କର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଆପଣା ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ, କାହାକୁ ଛଳରେ ହେଉ ବଳରେ ହେଉ ଅନ୍ୟାୟ କରି ନେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ସିନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି ବା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋ ଉତ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମହାନ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ମୁଁ ପିଟେଇବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଜହନ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ଅଗାଡି ଗୁଡିକ ସେ ପାଛୁଡିବେ, ଯାହା ମଞ୍ଜି ରଖିବେ ଅଗାଡି ଗୁଡାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଜହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ହୁଏ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଆଜି ଆନନ୍ଦର ସପ୍ତାହରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଗୁରୁବାରିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।